Sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Kalau makanan lewat pembawaan, terus habis itu lewat mana sebelum kita mengeluarkan feses itu makanan setelah diminum dari mulut terus melalui organ-organ kan? Terus dari mana aja siapa yang tahu? Terus nanti kita belajar lebih detailnya lagi ya dari video sistem pencernaannya ya. Nanti bisa disimak dulu ya. Digestion begins the moment you take a bite. Food is shuttled from the mouth to the stomach via the esophagus. Arrive that will take about 5 to 8 seconds. The peristalsis is the involuntary muscular force that propels food through the digestive tract, then empties its contents into the rectum. Its job is to let our heart or lungs work. Please take a look at my next video.